Prošlo je 6 mjeseci u mojem 90-godišnjem životu kad sam se sada povodom epidemije sjetio svog profesora, akademika, profesora doktora Andrije Štampara s Medicinskog fakulteta u Zagrebu, kada je bio dekan i 2 godine prije njegove smrti. Moj posljednji ispit iz higijene i socijalne medicine, kako se to tada zvalo, polagao sam ispred njega u njegovom kabinetu i to je bilo 1957. godine. Andrija Štampar je rođen u Brodskom Drenovcu u sklopu grada Pleternice. Kad je završio medicinski fakultet, zaposlio se u Karlovcu, a iz Karlovca je došao dekretom u Novu Gradišku. Mislim da je aktualnost Andrije Štampara danas značajna, mada je povremeno bio i zaboravljen. U eri ove epidemije koronavirusu pokazalo se da su njegovi stavovi borba za javno zdravstvo na visini. Koronavirus je nepoznata epidemija i jedini način na koji može se zaraziti njegov ulaz u tijelo je kroz dišni sustav. Dakle, nos, možda oči i nekada kroz usta. Dakle, sprječavanjem i zatvaranjem tog prolaza, ulaza u tijelo, znači komunikacijom da se ne prilazi ljudima koji su možda nositelji virusa, cijela priča je gotova. Dakle, tu nema potrebe filozofirati, bit je da se do kraja izdrži, da epidemijski se val smanji i da se konačno pokaže da su mjere javnog zdravstva i Andrija Štampar bili potpuno u pravu i bez njegovih, a on je to u svijetu pokazao, ne bi danas bilo lako borba sa ovim virusom. Ova svjetska epidemija ovog koronavirusa izaziva mnoge kontroverze. Postoje nekakvi, pod navodnicama, stručnjaci koji daju ovakve i onakve izjave. Međutim, koronavirus epidemija do sada nije bila i ne može se znati točno kada, kako, koliko dugo će trajati i kakve će biti posljedice. Bitno je samo jedno, prekinuti kontakte i time će se doći do kraja ove epidemije. Koronavirus može ući u dišni sustav od dojenačke dobi pa do 100 godina starosti. Dakle, ne bira. I naš stožer na čelu s kolegama profesoricom Alemke Markotić, ministrom Vili Berošem, Krunoslavom Capakom i Božinovićem kao policija, mislim da su oni koji mogu najviše doprinijeti pridržavajući se onih mjera koje epidemiologija predlaže, moći opskrbati se sa ovom pošasti koja se zove epidemija koronavirusa. Kronični bolesnici od drugih bolesti spadaju u najrizičniju skupinu za dobiti koronavirus i možda ugroziti život. Zato predložio bi da ozbiljno shvatite ovu situaciju, ostanite doma.